atong i-proclaim ang second prize winner sa month of June. Congratulations nga dukan Helen Mercado, Pantukan, Davao de Oro. Pagkadawat og 2,000 pesos ihatag sa may kabubuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated yang balak luha sa pagmahay. Tinulo sa kasakit gitingal mo na akong balatian, binhi sa pagmahay gitisok mo ning akong alimpatakan. Bangkaw nga mahait gitaop mo ning akong dughan, ug karon ako naghambin sa samad nga way kaayuhan. Matag sud-ong ko sa imong larawan, nagpangagot kining akong bag-ang. Ikasilagan ko ang tanan mong binuhatan. Bangis ka nga pagkanilalang nga nag-atang sa akong agianan. Ipatuo mo ako sa gugmang huyang nga way hinungdan. Kawang hinungdan na napuno sa pagdungot kining akong galaman. Kalipay nga nagpuyo ibabaw ning kalibutan. Abot ang panahon nga ang tanan imong pagkamahay. Mahayan mo kung nganong ako imong gipasidan. Ibasulan ko ang takna na ikaw ako nahimo. Nadus mo ako sa makadagang higayon, ako nadama. May kahayag pagkaha nga sa akong gilaktan mo lanag. Mahanaw ang dagom nga maoy nakabang. Padayon sa imong paghudyaka sa pagkakaron. Samtang di mo mabation nga ikaw nagmasulod. Tagbawa ang kaugalingon sa hiyas mong madanihon. Madamlag handumon mo na lang ang atong kagahap. Bisan pa man sa mga kasakit o pagdagmal sa kapalaran. Pugson ko sa maghikalimot ang unsa may akong kasinatian. Uban sa pagpangalyupo ngadto sa kahitasan. Naunta sa dugang kabaskog o igong kusog iya akong paghahatagan. Luha sa pagmahay, congratulations second prize winner Helen Mercado, Pantukan, Davao de Oro.